ସିଏ ତୁମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି ଏତିକି କର। ସିଏ ତୁମ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭିକ ମାଗିବ ଓ ତମ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଦିନେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଉ ମୋ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଶୁଆ ଯେବେ ଆକାଶରେ ବିନା କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ଉଡ଼େ ତାହା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରେମ, ଆଉ ଶୁଆଟି ଯେବେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଏ ତାହା ତୁମ ପ୍ରେମ। ଶତ୍ରୁଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଯିଏ ଛାତିରେ ରହି ହୃଦୟକୁ ଛୁରୀ ମାରେ। କେବେ ବି କାହା ଭାବନା ସହ ଖେଳ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ତୁମ ଖେଳ ଜିତିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପକ୍କା କି ତୁମେ ତା ନଜରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୋଷ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର ନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ ଏବଂ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଲୋକ ଉଚିତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ। ବଡ଼ ପାଟି କଲେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉଭୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପୂଜା ଦଶମରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପା ମା ଏବଂ ତା ପଡ଼ୋଶୀ ତାକୁ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି। ତାକୁ ଜଣାଥିଲା କି ସିଏ ଠିକ୍ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନି। ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର କିଛି ମନେ ରହୁନଥିଲା। ସିଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପାଠରେ କେବେ ମନ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଜଣାଥିଲା କି ସେ ଠିକ୍ ସେ ପାଠ ପଢ଼େନି ଓ ତା ପାଠ ସବୁ ମନେ ରୁହେନି। ସିଏ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପା ତାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ। ତାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଧିକ ଅବଶେଷ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସିଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପାଠ ହେଉନଥିଲା। ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମାନସ ପୂଜାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମାନସ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ପୂଜା ଚାହିଁକି ବି ତା ସହିତ କଥା ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେତେ ଦିନ ରୋକିଥାନ୍ତା। ଏବେ ସେମାନେ ଫୋନରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କେବେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନସ ଜାଣିପାରିଲା କି ପୂଜା ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାନସ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲା, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ନଥିଲା। ମାନସ ତାକୁ ତା ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଲା, କିପରି ତା ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହିସାବରେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏପରି ଅନେକ କଥା ମାନସ ତାକୁ ବୁଝେଇଲା। ତାପରେ ମାନସ ତାକୁ ଏକଥା ବି କହିଲା, ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼। ଭଲ ମାର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ତୁମେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଅ, ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଥା ହେବା ନାହିଁ। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଠୁ ସିଏ କେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଛି। ପୂଜା ପ୍ରଥମ ଖୁସି ଖବର ମାନସକୁ ଦେଲା। ମାନସ ତାର ମାର୍କ ଆଗରୁ ଚେକ୍ କରିଥିଲା। ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଏପରି ପୁଅକୁ ପାଇ ପୂଜା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ପୂଜା ତାପରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମାନସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ପୂଜାର ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାନସ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମାନସର ବଡ଼ ଜାତି ହୋଇଥିବାରୁ ପୂଜା ଏବଂ ତାର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡରିଥାଏ କି ମାନସର ଘର ଲୋକ ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ। ମାନସ ରୋକଠୋକ କହୁଥାଏ କି ଯଦି ଆମ ଘର ଲୋକ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ପୂଜାର ଭାଉଜ କାହିଁକି କେଜାଣି ପୂଜାକୁ ଭଲ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁହଁରେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୂଜାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ମାନସ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପୂଜା ନାଁରେ ମାନସକୁ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି। ପୂଜା ଖରାପ ଝିଅଟା, ତାର ଚରିତ୍ର ଖରାପ, ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଏପରି ଅନେକ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି। ମାନସକୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଦିନେ ଘରକୁ ମାଉସୀ ପୁଅ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ଆଉ ତା ମାଉସୀ ପୁଅ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ହସୁଥିବା ବେଳେ ପୂଜାର ଭାଉଜ ମାନସକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖେଇଲେ। ଏକଥାକୁ ନେଇ ମାନସ ଏବଂ ପୂଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। କିଛି ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପୂଜା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନସ କିଛି ବି ବୁଝୁନଥାଏ। ପାଖାପାଖି ମାସେ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମାନସ ଦିନେ ତା ଆଡ଼ୁ କଲ୍ କଲା। ପୂଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନସ ଯାହା କହିଲା ସେଥିରେ ପୂଜାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାନସ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୂଜା ଏବଂ ତାର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ବାଇକ୍ରେ ବସି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ। ପୂଜା ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିବାରୁ ସିଏ ଏବେଠାରୁ
ता सह सबु संपर्क काटिबाकू एपरी कहिला। प्रकृतरे एइटा बहुत पुराना वीडियो थिला। पूजा ता माउसी पुओ भाई सह बाजार को जाइतिला, जहाकू तार भाउज मंद उद्देश्य रेकर्ड करी मानस को पठाइतिला। पूजा एबे कौन करिबो किछि भी बुझी पारुनी। धन्यवाद पूजा मते निजर दुख कहिथिबारु। तार प्रथम समस्या एइटा कि सीए ए विषय काहाकू भी कहि पारुनी। आउ ता भाउज ता सह शत्रु भली व्यवहार करुछि। सेपटे मान संदेह करी सत्य कौन जानिबाकू चेष्टा न करी संपर्क काटी देउछि। आउ सबुठारु बड़ समस्या जदि मानस ता जीवन को फेरी आसे तेबे ताकू सीए ही बा हेबो, कारण ताकू ता गाँ जाति प्रथा को बहुत मान्यता रहिति। तेबे पूजा प्रथम कथा एहा कि चिंता करनी कि कांधनी सबकिछि ठीक होई जिवो, केवल धैर्य धर और समय को अपेक्षा कर। ए विषय समस्तंकर कहिबार आवश्यक ही नहीं। सर्वप्रथमे बिना संकोच रे बापा माँ को कुह, साहसर सह कुह, कारण तुमे प्रेम करुछ कौनसी पापर करुना हो। मु तुम कथा को जतिक अनुमान करिली सेही पुअटी खूब भल पिला। तुम भाउज ता माइंड वाश कर देइछि। तथापि जदि भाउज पई संपर्क भांगुतिला तेबे मानस को भाउज ठारू दूरेई रहिबाकू चेष्टा कर। जहा हेबा कथा होई सारिलाणी। एबे तुमर सेही माउसी पुओ सेही भिडियोटी को सेंड कर एवं ताकू सब सत कथा कुह। मानसर नंबर दे ताकू कुह कि सीआई कथा को क्लियर करिवो। जदि मानस तुमको सतरे भल पाउथिबो तेबे से निश्चय तुम सह कथा हेबो, तुम पाखु फेरी आसीबो। मानस सह कथा हेबा परे ताकू भाउज ठारू दूरेई रहिबाकू कहिबो। मानस भाउजंकर कॉल उठाइबो नाही, नहेले से तुम संपर्क को भांगिबाकू पुणी थरे चेष्टा करिवो। मोर पूर्ण विश्वास अछि मानस तुमको पूर्व भली भल पाइब। आउ दुहे आउ तुमे जेबे जाति कथा कहूच ताहा एक एपरी कृतस्य मानसिकता जहाँ मनीष ठारू दूरेई हेबा पर्यंत राजनीति रे बंचिबा पर्यंत एही जाति प्रथा को समाज केबे भी छाड़िबेनी। आगरू भी कहिछि एबे भी कहूछि, केवल शिक्षित समाज ही नैतिकता एवं उन्नतिर कथा कहिब, सभ्य समाज रे कथा कहिब एवं छोट विचार युक्त छोट मानसिकता पूर्ण समाज सब बेले बड़ कथा बड़ छोट भावना रे मिसिकी ही रहिबो। एमानंकु बुझेइबा सहज नुह। सेथिपई जिए जहा कहू काहाको खातिर न करी तुमे बाहा होई जाओ। जदि गाँ विरोधी करूच तेबे सेही गाँ ठारू दूरेई रह। एतिकी करिके देख सबु धीरे धीरे ठीक होई जिवो। मु बारंबार कहूची कहिबाटा मो पई बहुत सहज, किंतु करिबाटा तुमको ही पड़िबो। कष्ट हेबो किंतु भल हेबो। जदि सीए तुमको न बुझी इग्नोर करुछि तेबे ताको बुझेइबाकू चेष्टा कर। निजर परिस्थिति को तांको सामना को आण। जदि सीए तुमको भल पाउथिबे तेबे से निश्चय कथा हेबे। ये तो गला पूजार कथा, किंतु जदि केही जानी जानी इग्नोर करुछि तेबे ताकू भी तुमे इग्नोर कर। तांको देखिबा बंद करि दियो। तांको एपरी जणाओ कि तुमे तांको बिना भलरे रही पारिबो। निजर उन्नति रे ध्यान दियो। जदि ताको गिल्टी फील हुए तेबे तुमे ता सह कथा नुहे बरं सीए तुम सह कथा हेबा पई तुम आगरे भिक मागिबो। आउ तथापि जदि ताको फरक पड़ुनी बास छाड़ ना ताकू। काहाकू तुमे थिबार नथिबार किछि फरक पड़ुनी, तुमे ता पई काहेकि मन दुख करूच। ताकू ता बाटरे जिबाकू दियो, तुमको ता ठारू भल मिलिबे। ता पई निजर समय एवं एनर्जी आ नष्ट करनी। ए हेउची जीवनर प्रकृत सत्य बंधु। यही सत्य आपण मैंने बाट चलतु, निश्चय जीवन में आग को जी और सफलता हासिल करेंगे। जी आपण को इग्नोर करुच्ची ना ताकू आपण भी इग्नोर कर देखु। देखिए समय सहित सीए भी आपण पाखु पुणी थे फेरी आसो। आपण सहित कथा भिक मागिब और आपण आगरे भूल हो समाधान कर। तो आपण मैंने चिंता करंतुनी जी आपण मानकु इग्नोर करूचंती। थरे बास यही आपण मैंने भिडियोटी को शुणु देखंतु, तापरे आपण भी एमती ही करंतु। जी तुमको इम्पोर्टेंस दौनी तमें ताको भी इम्पोर्टेंस दबा ठीक नुह। कारण जोटी सम्मान नहीं सेठी रहिबा आवश्यकता नहीं, आ जोटी सम्मान मिलू नहीं सेठी अपमान सहिबा किछि दरकार नहीं। तेणु दर्शक बंधु भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट बॉक्स रे निहाती जणाइबे। आउ जदि भिडियोटी भल लागि थाए गोटे चैनल को सब्सक्राइब करंतु, आपनक सांगसाथी मानक सहित शेयर करंतु, लाइक करंतु, कमेंट करंतु। पुणी यही भाया नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाइबा पई आम चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु। रहुचु नमस्कार, जय जगन्नाथ। पुणी थरे गोटे भिडियो आसीबा पर्यंत आपण माने अपेक्षा करंतु। थैंक यू समस्तिंकु। नमस्कार, जय जगन्नाथ, बाय।